धूम्रपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते उत्कल्पितं गृह्यतां सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं पक्षं पञ्चविधं पयोदधियुतं चम्पाफलं पानकं शाखानामयुतं जलौ रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगौ व्यजनकं चादर्शकं निर्मलौ वीणाभैर्मृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तदाम् साष्टाङ्गं प्रणति स्मृतिर्बहुविधा एतस्तमस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणशरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं करचरणकृतौ वा कायजं कर्मजौ वा श्रवणेन जौ वा मानसौ वा पराधि वीतौ अवीतौ वा सर्वमेतौ क्षमस्व जय जय करुणादे श्री महादेव शम्भो इति श्री शंकराचार्य कृता श्री शिवमानस